Okay. Okay. All right. This is chapter 6. Your format for bank reconciliation. Okay. Saya rasa this is a very easy chapter. Okay. Semua orang dah faham. Okay. Cuma ada a few things yang saya nak ingatkan lagi sekali. Okay. Alright. As you can see here, alright. Normally balance yang kita buat balance daripada bank statement, right? You akan letak dekat bahagian atas macam ni, right? Okay. So there are a few things that you need to remember. Okay, satu. Okay. Bila kita buat deposit in transit, okay, so your deposit in transit, maklumat dia kita akan ambil daripada cash book kan? Okay, so this item here and here, okay, you can either use nama perniagaan, alright, or you boleh guna nombor check. Okay, you don't need to be specific lah. Tapi you need to understand every time bila kita tuliskan nama perniagaan ataupun nombor check tu, make sure awak indicate lah sama ada dia deposit in transit ataupun dia outstanding checks. Alright? Okay. So error yang berlaku dalam bank statement, okay, the correction will be done here, dekat sini. Okay, which is actually very rare lah sebab normally bank statement ni tidak ada kesilapan. Not to say tidak ada langsung normally tidak ada kesilapan. Okay, tapi once in a while you'll get a question seeing that ada kesilapan maybe like printing ke or what not. So the kesilapan yang berlaku dalam bank statement, the correction must be done here. Okay, so you tengoklah sama ada dia overstated atau understated. So the correction in the bank statement akan dibuat di baki bank. Okay, alright. Sama juga dengan cash book. Okay, balance kat sini kita ambil daripada cash book. Alright, okay. Saya ingatkan lagi sekali. Balance dua-dua side sama ada balance bank ataupun balance cash book boleh jadi negatif. Tak ada masalah. Okay. Tak semestinya baki daripada bank statement saja. Alright. You boleh jumpa keadaan di mana bank statement pun negatif, cash book pun negatif. Okay. Negative meaning to say that you have overdraft lah. Okay. Cuma mungkin bila dia negatif tapi baki dia takkan sama, itu saja. Alright. Okay. So yang ini untuk cash book, okay, actually dia tak ada tetap it's not a fixed format. Okay, so you can either like and selalunya apa-apa yang kita collect from bank, okay, collected by the banks lah, okay, normally is your receivable, and also kalau revenues tu kalau kita dapat dan dimasukkan ke dalam account bank, must be your interest revenue, your dividend revenue ataupun bonuses atau apa-apa sajalah. Okay, whatever that is collected by the bank is actually your revenues. Okay, so kesilapan dalam cash book, okay, kita akan buat di sini. Sebab baki dia yang kurang ataupun berlebih kan, so pembentulan mesti dibuat di baki dia. Okay, so it depends on how you overstated ataupun understated. Okay, I don't suggest, saya tak cadangkan awak untuk hafal lah benda ni. Sebab sometimes bila kita hafal, you akan keliru. So it is better for you to understand sebenarnya duit awak sepatutnya lebih ke atau kurang. Sebab kalau dia lebih, you kena tambah. So bila kena tambah, I akan letak dekat sini. Okay. And kalau kata dalam buku tunai tu, actually your money is less than the balance stated. So sepatutnya benda tu dah dibayar tapi tidak dicatatkan ataupun berlaku error. So kita kena minus. So bila minus, kesilapan tu kita buat di sini. Okay, so it's easier for you to understand by understanding benda tu sebenarnya kurang ke atau lebih. So kita nak betulkan balik kita punya balance tu supaya tidak silap. Okay, alright. Kecuali NSF. Okay, NSF ni
mesti ditolak di cash book. Sebab NSF ni is actually your accounts receivable. Bila pelanggan bayar kepada kamu di kedai, so you will record the checkbook in your cash book. Tapi bila you bawa ke bank, tengok-tengok dekat bank, the check was bounce kan, tak diterima. So bila dia bounce, actually dekat cash book kita clear, tapi dekat bank kita tak clear. So maknanya dalam baki bank, dalam baki cash book dah ada nilai tadi. So bila kita tengok dekat baki bank, nilai tu sebenarnya tak ada, so you need to minus. Sebab tu NSF kita tidak. Okay, alright. So kalau soalan minta kamu buat adjusting entries ataupun journal entries, okay, let's say you need to prepare journal entries after doing the reconciliation. Saya sangat-sangat berharap this part here you akan tulis nama ledger yang sebenar. Okay, kenapa nak tulis nama ledger yang sebenar? So that is very easy for you to transfer the item here into your journal. Sebab kalau awak tulis dekat sini overstated, understated, so bila you nak buat ledger nanti you kena fikir pula dia accounts payable ke atau accounts receivable. Okay, so it's easier for you to just write terus. Sebab nanti bila kamu transfer ke ledger, ke journal, okay, you dah tak refer pada soalan. You akan refer pada your statement. So your statement is actually helping you out with your journal entries. Okay, sebab kalau kita dah siap buat statement, lepas tu you nak rujuk balik soalan untuk buat journal, itu akan ambil masa sebab you kena fikir balik. Alright, okay, so make sure bila kamu buat catatan journal, okay, based on the balance in the cash books part, awak pastikan yang dekat bawah ni semua ni adalah dalam bentuk ataupun dalam nama ledger yang sebenar. Okay, so one more thing you need to understand, bila ada apa-apa yang melibatkan AR, okay, ataupun AP, cara kita jawab sama macam chapter 3. Maksudnya, if there is a name stated, the name of the company is stated in the question. Contoh AR Syarikat Ali. So dalam ni pun you akan tulis AR Syarikat Ali. Okay, cara kita jawab sama. Okay, the same thing goes to your journal entries. Okay, walaupun journal entries is not for chapter 3. Okay, walaupun dia bukan untuk chapter 3. Okay, even though it's not for chapter 3, tapi still bila kita buat journal, kita kena buat lengkap lah. So when you are doing a general journal, okay, you need to have the explanation. Explanation ni Madam perasan ramai orang selalu tinggalkan. Okay, which is actually risky lah sebab setengah soalan bila dia tak minta kamu omit ataupun ignore the explanations, there is actually marks given for the explanations. Okay, alright. Bab ni paling senang, paling cepat nak jawab. Tapi sad to say, markah dia maksimum kalau dia selalu pergi pun is around 9 marks. Okay, 9 marks is the most lah. Okay, pernah 1 tahun dia pergi sampai 11. 11 tu pun because dia ada banyak error. Okay, alright. So actually dekat sini tak ada markah. Okay, dekat tajuk tak ada markah, tapi make sure you write also. Okay, so you get marks here. Okay, so every item yang ada dalam awak punya reconciliation, make sure dia tally dengan dia punya value. Okay, let's say dekat sini you tulis deposit in transit, you tulis Ali. Okay, Ali is supposed to be 200, tapi you tulis 2000. Okay, walaupun Ali ni betul, tapi 2000 ni salah. Okay, so you tak dapat apa-apa zero. Okay, so untuk bank reconciliation, kita tak mark one item. We go by the full item lah. That means kalau Ali 2000, that means Ali kena betul, 2000 kena betul, baru you are entitled for the tick. Okay, alright, let's say for the errors, okay, ada kesilapan, make sure pengiraan tu ditunjukkan di dalam record di sebelah item. Okay, let's say the amount is actually 1450 minus 1045, macam tu.
Okay, so make sure you have the number as a calculations lah. The calculation it will be done inside the reconciliation itself. Okay, dan bila dia error, kalau kata contoh dia ialah AR, tapi dia ialah error, make sure you write AR at the same time dekat hujung tu tulis error. Error kita kena indicate. Sebab kalau you just tulis AR saja, you tak indicate atau bagi tahu dia yang sebenarnya ialah error, the whole item memang tak akan dapat markah walaupun nombor dia betul. Sebab you tak bagi tahu pemeriksa, you are actually membetulkan kesilapan. Okay, alright. That is for chapter 6. Okay, so chapter 6 is not much of work to be done. Revision pun I think should be okay. Notes pun saya rasa boleh bantu kamu untuk faham. Okay, it's just that kamu kena faham lah. Kalau tak faham dia susah lah. Alright, okay. Ada apa-apa nak tanya? Chapter 6. Anything? Tak ada, Madam. Tak ada, ya. Okay, we go straight to chapter 7. Okay, chapter 7 is actually awak kena faham. Okay, satu, dalam chapter 7, saya ada dua benda saya kena buat. Okay, satu, saya akan write off any bad debts. Okay, so maknanya yang ni, saya bunuh orang lah. Okay, so bila kita nak bunuh orang tu, we still need to determine sama ada dia guna direct write-off method atau dia guna allowance method. Okay, sebab catatan journal untuk writing off the bad debts depends on the method. Okay, this is one. Okay, yang kedua, let's say the question is using direct write-off method. Kalau dalam direct write-off method, you cuma boleh bunuh orang, lepas tu you boleh hidupkan dia balik saja. Itu saja. This is for direct write-off. Lain-lain tidak ada dalam direct write-off method. That means in direct write-off method, I only write off sekiranya ada hutang yang tak boleh collect. And let's say that particular person wants to pay the debts balik. So saya kena hidupkan balik dia punya AR. And then saya receivekan money tu, lepas tu saya bunuh dia balik. Itu saja kalau saya guna direct write-off. Okay, sebab direct write-off ni dia tak ada AFDD. So bila dia tak ada AFDD, that means you won't need to do any adjusting entries lah. Okay, alright. Let's see, your method, the method you are using is allowance method. Okay, so kalau allowance method, kalau tadi direct write-off you ada dua benda saja you buat. Tapi kalau allowance method, you ada tiga benda you boleh buat. Okay. Satu, you bunuh orang. Okay. Lepas tu, you hidupkan dia balik. Okay. Lepas tu, you tunggu sampai hujung tahun. Alright. What happen hujung tahun? Hujung tahun, account closing kan? Okay. So, semasa closing, you'll do the adjusting entries. Yang ini saja awak kena faham. Okay. Tetapi, bila kita sebut chapter 7 is accounting on receivable. Maksudnya, apa yang berlaku dalam chapter 7 ialah saya catat apa-apa saja yang berlaku di sini. Okay, so apa yang berlaku di sini? That means this is AR. So sepanjang tahun, apa yang boleh berlaku dalam AR? I boleh beli kredit. Okay, and then I boleh pulangkan balik barang. And then, I boleh beli kredit pula. I boleh jual secara kredit. Lepas tu orang boleh pulangkan balik barang pada saya. Okay. Lepas tu orang boleh bayar hutang dekat saya. Lepas tu orang tu mati tak nak bayar hutang. So saya nak bunuh dia. Okay. Lepas tu apa lagi? Lepas tu tiba-tiba dia hidup balik. So I ambil balik duit tu. Okay. So that is actually what is going on in your account receivable. So kalau you faham benda ni betul-betul, it shouldn't be a problem. So sebenarnya kita mencatat all the transaction in your account receivable throughout the year. Sepanjang tempoh 1 hari bulan 1, let's say 2020 this year, until 31st of December 2020, apa-apa transaction tentang AR,
akan dicatatkan dalam kehendak soalan. So the soalan won't normally ask you one item saja, dia akan bagi you from the beginning. That means you kena catat daripada your credit sales. Lepas tu sekiranya ada sales returns, lepas tu kalau ada sales payment, okay, so whatever that you have, you need to record. Okay, sebab tu dalam ni, kalau you tengok, bila you dapat soalan bab 7, the first step that you need to do is actually tengok soalan, baca betul-betul and tentukan this question is using allowance method ataupun direct write-off. Okay, how do I determine? Macam mana nak tentukan? Soalan dia direct write-off ke? Soalan dia allowance method? Okay, actually it's very easy. Okay, allowance method ni selalunya dia bagi awak DF untuk AFDD. Okay, so the question normally start with a balance bring forward. Okay, so dalam soalan awak dah nampak petikan financial position, there is a BF balance for AFDD. So kita faham soalan ni mesti guna allowance method. So kalau dia guna allowance method, that means madam akan buat yang ini. So yang ni I tak fikir langsung, ni tak ada lah. Sebab I am using allowance method. Okay, let's say the question is not giving you any balance. Okay, so macam mana cara lain? Cara lain ialah, you baca dalam soalan, ada tak dia bagi awak sebarang percentage? Okay, apa saja maklumat yang berkaitan dengan percentage is actually allowance method. Sebab you need to calculate certain percentage, alright, from the given question. Okay, so macam tu baru kita tahu, oh actually this is allowance method. Okay, there's no such thing as silent lah untuk chapter 7. You tak boleh kata, oh kalau dia silent dia direct off, kalau dia cakap dia is allowance. No, there is no such things. Okay, so untuk allowance method is either you go through the question, you cari dia punya balance. If there is no balance given, then you akan cari dia punya percentage. Okay, so bila you dah tahu percentage, you kena tahulah percentage tu based on net credit sales ataupun based on CF daripada AR. Okay, alright. So kalau I dah tahu allowance method, then I akan jawab ikut allowance method. Okay, tapi kalau I dapat I baca soalan, I dapat soalan tu, I tengok soalan tu guna direct write-off. So bila guna direct write-off, I hanya buat dua benda ni saja. Saya cuma bunuh orang, saya hidupkan dia balik. Ini dua saja untuk direct write-off. Okay, that is step 1. Okay. Alright, then next, step 2. Okay, untuk step 2, what happened here, kita tentukan apa yang berlaku dalam soalan. Okay, so let's say soalan tu ialah direct write-off method. Okay, kalau dia direct write-off method dan aktiviti pertama yang madam nak buat ialah write off the bad debts. Okay, so I will debit bad debt expense. Saya akan credit AR. Memang tiap-tiap kali pun kita credit AR sebab kita nak keluarkan nilai hutang tak boleh dibayar tu dalam kita punya account receivable. This is if you are using direct write-off method. Okay, let's say in the question, you are actually using allowance method. So, bila allowance method, bila kamu nak write off, matikan orang ya. Ni ialah matikan orang. Okay, so bila you nak write off the bad debts, you do not debit bad debt expense. Sebab kita dah ada AFDD. So bila kita dah ada AFDD, sebarang hutang yang tak boleh dibayar, you akan transfer nilai tu masuk ke allowance for doubtful debts. So beza dia ialah kita akan debit AFDD and kita akan credit AR. This is actually perbuatan yang sama di mana saya bunuh orang,
Tapi this is actually for direct write-off method. And this is when you are using allowance method. Okay. So lepas tu, katakan sekarang ni I dah tahu dah. I guna direct write-off method. Kalau saya guna direct write-off method, aktiviti saya cuma satu. This is activity 1. This is activity 2. So untuk direct write-off, madam hanya akan buat aktiviti satu saja dalam step 2. Okay, tapi kalau saya guna allowance method, right, madam akan buat step 1 dulu, aktiviti 1. Lepas aktiviti 1, saya akan buat aktiviti 2, iaitu adjusting entries. So di sini, you akan cari dia punya percentage. Okay. So kalau direct write-off method, that means awak dekat sini and then selesai lah. Kecuali dia hidup balik dan dia nak bayar hutang you. Kalau dia tak hidup balik, dia tak nak bayar hutang you, that means you keep quiet, duduk diam-diam je. Alright? But if you are using allowance method, okay, so that means step 1 tadi ada hutang tak boleh dibayar, I bunuh dia dulu. Lepas tu saya akan tunggu closing date. Okay, kenapa closing date? Because I need to prepare the adjustment, the adjusting entries for AFDD. Okay, so nak cari apa yang perlu kamu catat dalam journal, you kena tengoklah dia guna balance CFAR atau dia guna net credit sales. Okay, bila you nak cari balance CFAR, di sinilah yang awak akan buat ledger. Okay, especially when you have few items yang berkaitan dengan AR. So you need to update dulu awak punya ledger berdasarkan transaction yang berlaku sepanjang tahun. Lepas tu dapatkan CF untuk AR. So that CF you akan ambil dan you akan darab dengan percentage tadi. So hasil darab tu you akan dapat balance CF untuk EFDD. That means kerja you tak siap lagi tau. Okay. So lepas tu you kena buka pula ledger EFDD. Okay. So balance CF EFDD tu akan berada di sini. Okay. Balance BF dia di sini. So apa yang kita nak cari di dalam ledger ni? Kita nak cari bad debt expense. Sebab bila you are doing the adjusting entries, the item that you need to journalize is actually debit bad debt expense. And then you akan credit EFDD. Okay, nilai ini adalah nilai yang awak kira daripada percentage tadi. Okay, tidak ada kena-mengena dengan hutang yang tak boleh dibayar. This is actually another figure, nombor yang berbeza. Bukan nombor daripada orang yang tak boleh bayar hutang tadi. Alright? Okay, so that means here, okay, you akan cari nilai ni lah dan you kena journalkan di sini. Okay, alright, this one is a tough one lah sebab awak kena buat banyak steps. And bila banyak steps, markah dia pun akan banyak. Okay, sebab one, you need to prepare for the AR and secondly, you need to prepare the FDD. Okay, let's say katakan saya guna allowance method tapi saya guna percentage upon net credit sales. Okay, this is very easy. Cuma cari saja net credit sales. Okay, so net credit sales, that means your credit sales you akan tolak lah dengan apa-apa saja yang mengurangkan sales anda. That is your returns and also your discount. So benda-benda ni akan minus atau deduct the credit sales. So bila you dapat dia punya net, nilai ni yang kita akan guna untuk darab. So ini direct one. Sebab bila you darab ni, you terus dapat bad debt expense. So I dah tak perlu buat ledger. Sebab nilai ni, I boleh terus transfer sini. Tarikh 31 hari bulan 12. So debit. Rajinnya. Oh my god.
You better check your kertas-kertas kerja. You can, you, Tapi like dia pergi certain places je. Okay, alright, sorry. Okay, so your journal entry will be debit, but that expense, and then kita akan credit AFDD. Okay, alright, this is step 2. Okay, let's say sekarang ni kita nak buat recovery. Okay, so recovery ni apa? Recovery ni ialah orang yang dah mati, orang yang dia dah mati, lepas tu tiba-tiba dia hidup balik. Okay, so bila dia hidup balik, kita kena catat lah. Okay, yang ni the one that you always do lah. Okay, kalau saya guna direct write-off method, I kena buka balik AR untuk orang tu. So let's say Ali tu nak, let's say tadi dia dah mati, hutang dia 3,000, so that 3,000 is already deleted from your AR. Tapi sekarang tiba-tiba dia nak bayar. Tapi dia tak nak bayar 3,000, dia bayar 300 je. Okay, fine. So I akan buka di AR, tapi amount dekat sini bukan hutang asal dia, tapi amount dekat sini ialah hutang yang dia nak bayar saja. So that means he is only paying 300, so saya akan buka AR atas RM300. Okay, so kenapa saya debit AR? I'm not doing a new sales. Saya cuma buat bad debts recovery. Okay, ataupun bad debts recovered. Mana-mana satu pun boleh. Okay, so what happened here is, dekat sini AR dah hidup balik. Okay, lepas tu baru you terima duit daripada dia. So automatically you tutup dia balik. Okay, sebab actually this fella is no longer in your AR, tapi kita terpaksa buka dia balik supaya kita boleh terima duit dia dan kita ada kawan untuk dikreditkan. Okay, this is if you are using direct write-off method. So apa beza dengan allowance method? Okay, kalau allowance method, tadi awak credit bad debts recovery. Tapi untuk allowance method, we don't have any bad debts recovery, tapi kita akan credit AFDD. So apa yang berlaku dekat sini is actually recovery. Okay, tapi without crediting the bad debts recovery. Sebab bila hutang you tak boleh dibayar at the first place, duit tu awak masukkan dia dalam AFDD. So sekarang ni bila duit tu dapat balik, so kita kena keluarkan dia daripada AFDD lah. Okay, and the second item here is actually sama. Okay, cuma bezanya ialah apa yang dikreditkan semasa kamu recover the amount. Okay, alright, so this is for recovery. Okay, so sekarang this is your quiz question, the one that I given you earlier, yang ramai orang dapat markah yang cantik tu. Okay, alright, so tengok dekat sini. This is actually assuming that we already learn chapter 6 until chapter 11. So bila ada chapter 6 until chapter 11, so bila awak ada selling price and then you ada cost price, okay, that means kita akan catat dia macam kita catat perpetual system. Okay, soalan ni sebenarnya ialah chapter 7 plus chapter 8. Okay, tapi hari tu sebab saya bagi you belum belajar lagi chapter 7, chapter 8, so I still accept the answer. Okay, so this is the selling price. So untuk 2018, pertama sekali madam akan catat sales, credit sales. Lepas tu yang ni madam akan catat payment received. Lepas tu yang ketiga saya akan buat adjustment. Okay, adjusting entries is 1.5% from your accounts receivable. So kalau you tengok dekat sini, daripada awal soalan, dia tak bagi apa-apa balance untuk AFDD. Tak ada langsung. Tapi, you baca soalan and you jumpa maklumat tambahan 3. So automatically saya tahu dia guna allowance method. Okay, so not necessarily dia silent ya. You need to understand. Actually,
adalah maklumat tu dekat mana-mana dalam soalan. Okey. Masalah soalan ni dia bersambung ke 2019. So, kalau jawapan dekat 2018 salah, dekat 2019 akan salah jugalah. Okay, what happened in 2019? You have your credit sales. Lepas tu you have one person unable to pay your debts. Okay, so yang ni is write off bad debts. Lepas tu payment received. And this is your adjusting entries. The same percentage upon AR. Okay, so sekarang kita nak catat journal. Okay, bila kamu catat journal, sebab this is actually perpetual system, so untuk sales, I catat macam biasa. Saya debit account receivable and then saya akan credit sales. 436, 436. Tetapi sebab dia kata dia ada cost price and selling price. So yang ni ialah catatan, yang ni kalau ikut perpetual system. Okay, perpetual system untuk sales kita ada 2 pairs of journal. So this is mencatat sales pada harga sales, yang ni mencatat sales pada harga cost. Okay, so the difference here you can get your gross profit lah. Okay, okay, ini catat sales. Lepas tu kita terima duit, so we'll debit our cash and credit our accounts receivable. Okay, 215. Okay, so sekarang kalau you tengok in your AR, okay, dia tak ada bagi balance kan? Tapi you ada satu dekat sini sales, which is 436000. Lepas tu you have one more here, sebelah credit, which is your cash. It's 215000. Sebab tu your CF ialah 436. You akan dapat 221000. So nilai ni saya akan darab dengan 1.5%. So saya akan dapat 3315. So that 3315 is actually bad debt expense. Kenapa dia bad debt expense? Sebab EFDD awak tak ada tau. You need to understand. Kalau saya buat EFDD pun, okay, baki awal kosong, baki akhir kosong. Betul? Iyakah? Tak. Baki akhir awak ialah, sorry. Baki akhir anda ialah this one. Yang you darab tadi ni is actually CF untuk AFDD kan? Okay. So your 3315 tu di sini. Okay. So dia 3315. And here is also 3315. So maknanya bad debt expense kamu dan juga baki CF untuk AFDD awak sama. 3315. Sebab tu tadi bila awak kira, saya tak perlu buka AFDD sebab saya tahu dia tak ada balance awal. Bila dia tak ada balance awal, balance akhir tu akan balance up your credit side lah. So that is why untuk yang adjusting entries ni, kita debit by the expense, kita credit allowance for dapur debts, 3315. This is actually adjustment. Your adjusting entries. Okay, alright. Tapi awak kena ingat, okay, untuk 2019, okay, your AR, tadi dia ada CF221 tadi kan? So next year dia akan jadi BF 221000. And your AFDD pun sama. AFDD, tadi awak dah ada CF 3315. So next year round, dia punya BF will be 3315. Okay?
Alright, this will affect the calculations for next year lah. Okay. So, untuk tahun yang seterusnya 2019, so kita catat macam biasa. Yang ni ialah catatan untuk sales using perpetual system. Okay. So this is actually mencatat sales pada harga sales, yang ni mencatat sales pada harga cost. Okay. Lepas tu ada orang tak boleh bayar hutang. So you need to write off the bad debts dulu. So saya akan matikan dia. Okay. So this particular person nama tak ada. So kita tak ada any names here lah. Okay. So you akan debit allowance for doubtful debts and then you akan credit AR. Okay. 1250. And then kita receive payment. This is 314950. Okay. What happened the next year round? Okay. Awak kena update dulu your AR. Okay, this is your AFDD ya. Okay, kita update dulu kita punya AR. So let's say tadi, okay, dalam AR kamu dah ada baki awal. Okay, your baki awal just now, Madam tulis 221 ni kan? Okay, so kita ada 22100. Okay, the first entry is debit from your sales. Yang ini ialah 518,000. Okay, and then kita akan write off tadi. So this is AFDD, amount ialah 1,250. Lepas tu kita receive cash. Okay, so this is cash. It's 314950. Okay, so kalau you tengok dekat sini, sebelah debit, total dia ialah 739,000. Yang ini pun should be the same lah. Okay, jadi dia punya CF ialah 422,800. So bila saya ambil 422,800, okay, Madam akan darab dengan 1.5%. Okay. So saya akan dapat 6342. Yang 6342 ni is actually CF untuk AFDD. So bila awak buka AFDD, okay, item ni akan duduk dekat CF. Yang ni jangan lupa mesti ada sebelah debit based on your journal just now. Lepas tu tadi kita ada baki awal dekat AFDD 3315. Okay, that is why bila awak buka AFDD, alright, ini last year punya, just tunjuk saja so that you can see. So for 2019, I ada balance BF 3315. Lepas tu tadi ada di sebelah AFDD dia duduk sebelah kredit. So dekat AR dia duduk sebelah kredit. So dekat AFDD dia duduk sebelah debit. This one. Okay. And then you kira tadi, this is actually baki CF. Okay. So you kira tadi yang ni dapat 6342. So kita akan letak 6342 di sini. So total everything you get 7592. So sini pun 7592. So the missing item is actually your bad debts. 4277. Okay. So 4277 ni awak akan buat journal adjusting macam biasa lah. Here. Okay. Alright. Boleh tak buka ledger? Boleh. Kalau you are very good, you just kira macam ni je. Which I doubt some of you will do this. Right. Okay. So normally kita akan senangkan diri kita akan buat ledger. So it's actually very easy for you to see the answers kalau kita buat ledger for AR and also for AFDD.
Okay, untuk PSPM, this is the type of questions yang akan keluar lah. Okay, so let's say kalau kata di sini awak kira jawapan kamu salah, tapi you dapat markah, you dapat nilai ni daripada ledger, maksudnya dekat bawah journal tu awak ada buat benda ni. So item yang ada dalam ledger ni, the marks will still be given bukan kita penalize terus. Okay. Hai Fazana, baru bangun. Okay. So we don't penalize you semualah, kalau tidak nanti kesian kan banyak markah hilang dekat sini. So let's say kalau awak tak dapat betul dekat sini, so kita tak tanda di sini, so kita akan tanda dekat sini. So whichever item yang ada tick ni, sekiranya appear dalam ledger, you are still entitled for 3 tick. You won't get full marks lah, tapi still dapat 3. Okay, kalau awak tengok dekat atas ni, you are supposed to get 4 ticks. Okay, tapi dah salah kan? Kalau dah salah takkan nak bagi semua tick lah. Okay, so berdasarkan your ledger, you are still entitled for 3. So 3 is better lah, better still than 0. Okay, so masih dapat markah. So untuk chapter 7, tak semestinya tiap-tiap kali kena buat ledger. Not necessarily. Okay, boleh guna kaedah pengiraan ayat matematik macam ni, tak ada masalah. But I advise you to use the ledger sebab in the ledger is very easy sebab apa yang awak buat dari awal tadi, you buat journal kan? So dari journal, you nak post ke ledger lebih senang nak nampak. Okay? Alright, that is for chapter 7. Okay, ada soalan? Tidur dah semua orang? Sudah hilang? Tidak, madam. Tiada madam. Okay, so we'll go straight to chapter 8. Okay, chapter 8 okay je, tak ada masalah. Cuma kena pastikan, okay. Normally bila awak dapat soalan, the first thing that you need to find in the question is, apa sistem dia guna? This is very important. Okay, that means kalau dari awal dia dah mention dia guna perpetual, so you will stick to this system throughout the question lah. Jangan pergi tukar-tukar pula, sekejap buat perpetual, sekejap buat periodic. Okay, kecuali you nak simak jawapan, it's okay. Tapi jangan tukar-tukar sesuka hati. Alright, so kalau soalan dah bagi kamu, okay, the question is actually using perpetual system, so the answers will follow lah. Okay, alright. Apa beza periodic dengan perpetual? Periodic is what you did from chapter 3 until chapter 5. Di mana kita beli, okay, your sales and purchase goes direct inside this accounts. Tapi kalau kita guna perpetual system, your sales and also your purchases, okay, anything that you do with your sales and purchases, dia tak masuk direct sini dia akan update dalam inventory dulu. Lepas tu baru dia pergi sini. So that is why, okay, any sales or purchases in the perpetual system, you need to record according to the cost item price dulu, baru kita catat the selling. That one is for sales lah. Okay, kalau untuk purchase, memang kita catat harga cost. Sebab sekarang ni kita bukan nak tahu berapa kita punya untung. Kita nak tahu berapa kita punya modal. Okay, alright. So awak boleh nampak dekat sini kalau purchase, goes direct to your purchase. Tapi for perpetual, it goes direct into your inventory. Okay, so samalah bila awak guna periodic, kalau returns kita catat macam biasa. Tapi in perpetual system, when you do your purchase just now, the item is debited into inventory. So bila awak pulangkan balik item tu akan keluar balik juga daripada inventory. Okay, so that means kita tak libatkan langsung account purchase dekat sini. Right? Okay. And then bila kita buat sales, okay, kita akan catat dua benda. Yang ini adalah catatan pada invoice. Invoice is something that you delivered to your buyer kan?
So bila kita hantar invoice tu kepada buyer, harga yang dicatat di sini adalah harga jualan. Tapi awak dalam pejabat di office, you need to have a record of your inventory as well. So kalau kita punya sales tu tak menggambarkan berapa inventory yang keluar. So besides generalizing the sales using the sales price, you will also generalize the sales using your cost price. Sebab tu bila kita buat sales, kita akan credit sales macam biasa, the first catatan. The second one, kita akan credit inventory, di mana item tu kita debit dia punya COGS. Okay, which is which? Yang mana dulu? Nombor 1 catat dulu atau nombor 2 catat dulu? Mana-mana pun tak ada masalah. Sebab benda ni berjalan serentak. So kalau ada sales guna perpetual, awak boleh catat ni dulu, lepas tu catat ni pun tak ada masalah. Atau you catat ni dulu, lepas tu baru catat ni. Janji dia duduk sama-sama. Okay, alright. And bila ada returns, untuk periodic macam biasa. Okay, tapi untuk returns di perpetual, you'll have the same item as periodic, tapi sebab item tu masuk balik dekat inventory, kita ada satu lagi catatan extra. You will debit the amount return, okay, back into your inventory. Okay, so you update balik lah. Tadi dah keluar, lepas tu dia masuk balik. Okay, alright. That is your journal. Okay. Kita cuma buat 2 saja untuk perpetual, my dears. Okay, so tolonglah jangan buat silap. Benda ni sebenarnya tak susah, tapi kena ikutlah dia punya jadual. Macam you pakai baju, you akan pakai spender dulu baru pakai seluar. Kita tak pernah pakai seluar dulu baru pakai spender, nanti kita jadi Superman. Okay, so samalah dengan perpetual system ni, especially first in, first out. Apa yang awak beli dulu akan keluar dulu. Okay, lepas tu you update satu-satu, jangan take shortcuts. Okay, what happen if you take shortcuts? You akan jadi Superman lah. You akan pakai seluar dulu and pakai spender kat luar. This is what normally happen. Normally, okay, mungkin you rasa madam tak check awak punya test. Actually, madam check cuma saya tak mau tanda. Sebab bila saya tanda, I kena save, dia akan makan data saya yang sangat banyak. Okay, but I know siapa yang buat quiz okay, siapa yang buat quiz tak okay. Alright. Untuk first in, first out, kena ingat apa-apa yang ada dalam table, semua adalah cost price ataupun your purchase price. Okay, sekiranya dalam soalan, you ada purchase, ada sales. Abaikan harga sales. Bila kamu buat table dalam perpetual, abaikan harga sales. Harga sales tu nanti di bawah, bila awak nak kira gross profit, baru kamu ambil daripada soalan. Dalam jadual ni tidak ada harga sales. Sebab yang ni pun actually this is your sales. Tapi dicatat pada cost of goods sold. That means kita catat pada harga cost, bukan harga sales. Okay, alright. Satu madam nak tegur. Okay, bila kita jual, okay, ini nombor 1. Sebab tu saya kata kalau you ni memang jenis tak berapa nak nampak, pandangan agak kabur, why don't you tag the item? So ini stok 1. Okay, bila awak beli baru, this will be number 2. So bila you susun baki pada hujung hari tersebut, number 1 will be on top and number 2 will be below. Ada 2 lah pada 10 hari bulan. And then pada 18 hari bulan kita jual. Kita jual 90. Pergi dekat store, masa awak nak ambil 90 item ni, you akan tengok nombor 1 dulu. Cukup tak? Cukup. So kalau cukup, saya ambil dari nombor 1 saja. Berapa harga nombor 1? RM10. Jadi 90 unit yang saya nak jual tu, I tak perlu pecah lah. So ambil 90 unit pada harga RM10. So nilai dia ialah 900. So this number 1, tadi dah ambil 90, so tinggal 10. This is item number 1. What happened to item number 2? Nothing happened yet. Ada lagi kat situ, tak bergerak. Lepas tu, 20 hari bulan awak beli. Ini orang baru, tolong hormat senior. Jangan kacau rumah orang. Jadi ni nombor 1 tadi. Ni nombor 2. Jadi junior duduklah di bawah. Diam-diam. Nombor 3. Okay. So 27 hari bulan.
kita jual 50 unit. Okay. So nak jual 50, masuk store dulu tengok. Store kamu yang ni, tengok nombor 1. Oh, bolehlah jual tapi ada 10 je. So that means saya ambil 10 pada harga RM10. Tak cukup kan? Sebab nak jual 50. So mana ambil lagi 40? Tengok yang nombor 2. Nombor 2 ada 80. Oh, cukup tak? Cukup. Ambil 40 saja. Clear. So that means there are still balance here. Sebab kita cuma ambil keluar 40 unit saja. Okay. So sekarang yang ni elak pucet habis sudah 1. So that means 1 dah tak ada. So yang tinggal dekat kamu sekarang ialah stock number 2 and stock number 3 pada harga RM11 dan pada harga RM12. So this item setiap satu tarikh you see here, setiap satu tarikh make sure you total up the balance. Sebab tujuan kita buat perpetual is that supaya by the end of the day saya boleh kira berapa balance inventory yang masih ada di tangan. So you jangan tulis ikut ni je tapi you tak jumlahkan sebab actually markah awak di sini. Okay? Alright. So this is OGS. This is ending inventory. Bila saya nak kira gross, baru saya ambil sales minus COGS. Okay, COGS is from here. Sales dari mana? Sales ni tengok dalam soalan, ambil harga sales. Di sini baru kita refer harga jualan. Dalam table semua harga purchase. Clear? Okay. Alright. Untuk moving average. Okay. Moving average is actually very simple. Cuma you kena faham saja. Okay. Harga ni. Okay. The unit cost. Okay. Hanya berubah bila ada new purchase. That means kalau saya beli sekali, I dah ada kat harga baru. Lepas tu, the next few days saya cuma jual saja. So, harga cost item tadi kekal harga yang asal. Tak berubah. Kecuali you beli stok baru. Bila beli stok baru, kita kena kira lagi sekali. Okay. So, you hanya ubah kolom yang madam bulatkan ni sekiranya ada purchase. That means, kalau kamu tengok dekat sini, harga akan berubah di 10 hari bulan dan di 20 hari bulan sahaja. Besides that, yang 18, 27 ni dia akan follow through. Okay. Dalam soalan, tolong tengok sama ada dia kata round up atau round off. Round up, that means the item will go up lah. Contoh, awak dapat RM2.31. Cikgu matematik kata kalau RM2.31 bila dibundarkan dia jadi RM2.30. Tapi sebab dia kata round up, maksudnya apa jadi pun yang ini, okay, kalau let's say, katakan dia 2.311. Okay, so kalau dia round up, this 2.311, kita ambil 2 desimal sebab kita ada shilling kan. So kalau dia round up, dia akan jadi 2.32 goes up. Sebab dia up. Tapi kalau dia kata round off, barulah ikut macam mana cikgu matematik awak ajar. Dia akan jadi 2.31. Mungkin you nampak beza tu, alah madam, 0.01 je. Yes, 0.01 will cost you around 8 marks. Sebab dia akan tarik sampai bawah. Okay? So make sure baca soalan, jangan kelam kabut sebab you memang dah tak boleh balik cuti dah lepas ni walaupun ada cuti semester break. So jangan kelam kabut mau balik kemas baju ke, memang tidak akan ada apa-apa berlaku sehingga cuti tamat pengajian. Okay? Okay. So yang ni macam madam cakap tadi,
setiap kali bila kita jual, ini tolak, ya, tolak. Ini A, ini B. Every time when you do your sales, okay, to update C. Macam mana saya nak dapat C? Saya dapat daripada A minus B. Tolak, ya. Saya tak ambil 90 darab ini. Tidak. Tidak ada apa-apa berlaku yang darab di sini. Darab tu berlaku dekat mana? Darab tu hanya berlaku di area sini saja. Maksudnya 90 darab 10/4, 50 darab 11.13. So that you get this item. Tapi here, tidak ada darab mendarab. Ini dia kira macam kelas belakang lah. Dia cuma ada tambah dengan tolak saja. Okay. So, every time kita update kita punya sales, make sure baki kos yang dulu, kita tolak baki yang sekarang, kita dapatlah baki yang terkini. Okay, yang ni tolong ingat ya my class, yang saya sayang dari dulu sampai sekarang. Make sure you don't make mistakes, especially silly mistakes lah. Sebab bila diajar dalam kelas, kadang-kadang teringat dekat girlfriend. Jadi nampak muka girlfriend dalam nota. So muka madam yang buruk ni memang tak nampak. So awak tak ingat lah apa madam ajar. Okay, alright, this is for moving average. Okay. Bila kamu kena buat periodic, tolong buat ikut steps macam biasa. That means kalau buat periodic, that means I need to find the ending inventory unit. Lepas tu saya akan cari ending inventory cost. And then saya akan cari cost of goods sold. And then saya akan cari gross profit. Okay, that's the 4 step that you need to do when you are doing your periodic system. Tapi if we are using the perpetual system, there's no other ways to answer the question besides preparing your table. Okay, itu saja cara yang ada. Okay, any questions so far for chapter 8? Tidak, madam. Kelas saya tinggal seorang je. Tak ada madam. Hari ni purposely on camera so that you know I am watching, you know. Tu. Yes. Sebab kadang-kadang awak on your Google Meet and then you go somewhere else. Ataupun you sambung tidur. Syarif ada? Syarif? Mana Tidur dia. Tidur madam. Tidur dia, madam. Syarif dah tidur? Syarif, are you? Ya, Ada? saya di sini. Ada. Senyap je hari ni ya. Ngantuk Yes. Rafan dia ada? Raf? Tidur. Raf? Kamu semua tidur-tiduran Madam hari ni pagi-pagi dah pergi pejabat. Okay Okay. Kita sambung chapter 9. Okay. Alright. Chapter 9. Okay. Satu dalam chapter 9. Bila nak jawab soalan. Okay. Satu. Awak kena cari bila you beli fixed asset tu. When? Okay. So you kena, okay, kenapa kita nak kena tahu dua ni? Kenapa saya kena tahu tarikh saya beli? Kenapa saya kena tahu tarikh saya dispose? So that saya boleh calculate my accumulated depreciation. Kenapa saya nak calculate my accumulated depreciation? Sebab bila saya dispose asset, account asset tu akan ditutup. So kontra dia akan ikut sekali. That means bila saya tutup asset furniture contoh, so the accumulated depreciation for the furniture akan ditutup setakat baki yang ada. So that is why we need to bring the accumulated depreciation to the date. Maksudnya kena cari balance terkini sebelum dia depreciate. That's why you kena tengok sama ada dia punya basis adalah monthly ataupun yearly. Okay. Previous years, early days lah. Monthly ni selalunya soalan dia silent. Mungkin sebab dia pendiam kot. Jadi dia tak banyak cakap lah. Okay, tapi 2-3 years back, bila soalan tu monthly dia akan mention.
Bila soalan dia yearly pun dia akan mention. Okay. Tapi let's see, the question tak bagi tahu apa-apa maklumat. So we stick to what we've learned in class lah. Apabila dia silent, that means dia guna monthly. So bila monthly, you kena tengok 1 hingga 15 tu, 16 hingga 31. Okay. Kalau beli, tarikh ni ada, tarikh ni tak ada. Tapi kalau jual, tarikh ni tak ada, tarikh ni ada. Dispose. Okay. Lepas tu, you need to know the accounting period. Why? Sebab saya nak tahu berapa bulan kan? Especially when using monthly basis. So bila monthly basis, awak kena tahu bila actually closing date. So that I will be able to calculate the accumulated depreciation. Okay. Lepas tu kita kena kira cost of fixed asset. Okay, bila awak kira cost of fixed asset, you need to know yang mana ialah capital expenditure. Okay. Lepas tu yang mana adalah revenue expenditure. Okay. Yang ni hari tu ada orang tanya saya sebab dia kata kawan dia baru ajar. So saya cerita balik Okay. Capital expenditure is anything that you do to your asset yang boleh menyebabkan nilai aset tu bertambah. That means dia ada nilai tambah lah. Maksudnya kalau you tak buat, aset tu will stick to that price. Kalau you buat, aset tu akan jadi lebih mahal. Tapi revenue expenditure ni, you buat ke tak buat ke, aset tu kekal harga tu. Tapi kenapa you kena belanja untuk aset tu? Sebab kalau I tak belanja, benda tu tak jadi. Contoh, saya beli van. Van tu warna putih. Lepas tu saya nak buat van tu jadi van kedai kan. So I cat, I letak logo kedai semua, I buat cantik-cantik. Okay. So asalnya van tu 30,000. Lepas tu I do all the paintings, tambah logo and everything, saya tambah 10,000. So actually van tu dah bukan van biasa, van tu ialah van perniagaan. Dan apa yang awak catat pada apa yang awak cat pada van tu tadi is actually a marketing strategy tau. Sebab bila van tu jalan dekat atas jalan raya, sebenarnya dia macam iklan bergerak. You boleh baca, oh kedai ni wujud you know, things like that. Okay. So actually benda ni meningkatkan harga aset. So this is actually capital expenditure. So bila awak beli van tu, the price of the van dia akan mark up to 40,000. It's no longer 30,000 because of that painting work. 10,000. Sebab kalau tidak, van tu adalah van biasa. Tapi bila you letak dia cat lah, logo lah and then what not, dia akan jadi sesuatu yang lebih berbeza. Okay. Tapi contoh, katakan van tu jalan-jalan, lepas tu tayar pancit. So you pergi beli tayar baru, 4 biji beli tayar baru, tambah 2,000. Okay, adakah 2,000 ni akan masuk sini? No. Sebab apa? Sebab van kalau tak ada tayar, nama dia bukan van, nama dia tong. Okay, so you need to have the tires in order to jalan lah, kan? So benda ni bukan capital expenditure, it must be there. Tapi dia tak memberi apa-apa kesan pun sebenarnya. So this is actually revenue expenditure. So yang ni kita tak tambah pada nilai aset. Sebab tu you kena faham betul-betul apa maksud capital expenditure dengan revenue. So kalau capital expenditure, nilai ni mesti tambah dalam harga aset. Kalau benda ni tak buat, aset tu tak boleh digunakan langsung. Okay? Nanti orang tanya, madam, tayar tu kalau tak ada, tak boleh guna. Boleh, madam boleh guna van tu sebagai store. Okay? Boleh Okay, kecuali. Okay, kecuali road tax and insurance. Untuk insurance ni untuk first time. Kalau kita beli kereta baru, setiap kali you beli, harga beli kereta tu sudah termasuk harga road tax dan insurance. Kalau you tak bayar road tax dan insurance sekali, kereta tu tak akan keluar dari showroom. That means you need to pay, kalau tidak van tak dapat. Jadi road tax dan insurance tahun pertama adalah capital expenditure.
Tahun kedua is no longer capital, is revenue. Kita bayar je macam biasa tapi dia tak ada memberi apa-apa kesan kepada aset. Okay, alright. Lepas tu kita kena cari dia punya rate. Lepas tu macam biasalah, you will calculate. And then kita tengok dia punya basis. Okay, bila you buat journal entry, okay, bila saya dispose ya, dispose ni ada banyak cara. Dispose ni maknanya saya tutup lah account asset tadi. So I can either sell or discard or trade in. Ini ketiga-tiga ni ialah disposal. So I can either dispose by selling, maksudnya saya dapat duit, dia dapat barang tu. Tapi saya dah tak adalah barang tu. Okay? Ataupun saya discard, buang terus. Saya tak ada orang nak jual pun, buruk sangat dah. So jual, buang. Okay, discard. And you boleh tutup account tu. Ataupun you boleh trade in. You jual yang lama dekat orang tu, you beli yang baru daripada dia. That is trade in. Okay. So tiga-tiga ni adalah keadaan di mana kita akan tutup asset plus the accumulated depreciation account. Sebab tu, before you close, asset tak ada masalah. Sebab harga dia dicatat pada kos sejarah, history cost. So bila dia dicatat pada history cost, harga dia tak berubah langsung. That's why saya tak update langsung account asset. Kecuali you ada beli asset baru atau you tambah asset dan sebagainya. Okay. Tapi your accumulated depreciation, every year dia akan accumulate kan. So bila dia nak accumulate dan semasa awak dispose tu belum tarikh closing. Bila belum tarikh closing, maksudnya untuk tahun tersebut belum ada depreciation expense. Jadi, madam kena buat awal lah. Madam kena buat sendiri. Sebab I need to calculate the accumulated depreciation to the date. Ini kalau kita guna monthly basis. Alright? Okay. So, when you are disposing the asset, one, you will remove the old fixed asset. Lepas tu kita remove the accumulated depreciation account. Kita tutup. Kalau ada beli aset baru, you akan debit aset baru. Kalau ada cash payment ialah harga aset baru tolak trade-in value. Trade-in value ni ialah berapa nilai aset lama kita yang dia nak ambil. Okay. So, awak kena faham trade-in value ni tidak melibatkan pergerakan cash. That means I won't be receiving any cash. Cuma, dia akan tolak amount tu daripada harga yang saya perlu bayar. So, let's say, aset lama saya dia ambil 10,000. Aset baru yang saya nak beli 20,000. So, that means I tak perlu bayar full 20,000. I kena bayar 10,000 je. Sebab aset lama saya dia ambil dan dia tolak harga aset lama tu daripada harga aset baru. That is actually your trade-in value. Okay. So, bila kita buat journal, the missing figures, kalau missing sebelah debit, it's actually loss. Kalau missing sebelah credit, it's actually gain on disposal. Okay. Alright. Okay. This is what you did in your quiz the other day. Lepas tu, Prof SPM pun kita ada buat juga. Okay, tapi soalan dia lain sikit lah. Okay, I just want you to see the questions. Lepas tu pick out the items lah. Okay, contoh. Apa yang saya nak kena tengok dalam table ni? Ada macam-macam kan? Okay, satu, saya nak kena tengok nama aset. So, you nampak dekat sini aset tu dinamakan atas nama ini. So, bila dia dinamakan atas nama tu, so bila saya debit apa-apa account asset nanti, I will be using the item. Okay. Yang kedua, saya kena tengok bila saya beli. Yang ni. So, this is 2003, 2006. That means saya ada dua phase of buying lah. Saya beli sekali 2003 dan saya beli lagi sekali beberapa aset 2006. Lepas tu, semua aset tu useful life dia 5 tahun. Okay. Dan the first item tak ada salvage value. Okay. Yang ni ada. Yang ni ada. Yang ni ada. Okay. Is it, do I need to use the salvage value for the calculations of the depreciation? Yes. Kalau kita guna straight line. Bila awak guna straight line, awak akan tolak salvage value.
Tapi bila kita guna reducing balance, jangan tolak salvage value. Tak tolak apa-apa, terus darab je. Sebab next year tu kita akan tolak dia daripada accumulated depreciation. So nanti dia akan negatif pula nanti. Okay? Okay, cuma make sure bila selepas 5 tahun, okay, asset kamu daripada 640,000 akan tinggal 40,000 saja. Itu kalau kita buat table, you can see clearly lah. Okay, so that means in the table, towards the end of 2000, 5 years kan, 6, 7, 8, 9, 10. So maknanya pada 2010, asset ni, baki dia punya net book value mesti tinggal 40,000 sahaja. Yang lain semua, that 600,000 semua dah susut. Tapi semasa awak kira depreciation, you tak akan tolak ya. Sebab ini ialah reducing balance. Ada juga yang guna perkataan apa lupa dah, reducing balance, declining balance. Yang ni pun ada setengah soalan guna perkataan ni. So this is actually reducing balance juga. Okay, so yang ni adalah untuk 2008. Jadi kalau awak tengok 2008 macam aset ni, okay, dia start 2003 kan, so 2003, okay, 2004, 2005, 2006, 2007, dekat sini dia dah capai maximum 5 years. That means semasa 2008, kalau saya kena buat adjusting entries untuk depreciation expense, saya tak akan buat untuk hemodialysis, saya tak akan buat untuk ambulance. Sebab saya hanya boleh buat untuk 5 tahun. So that means 3, 4, 5, 6, 7, sebab dia 5 years. So maknanya aset tu ada dekat kita, kalau kata masih ada lah. So dia akan kekal dekat situ. Tapi I cuma akan buat depreciation expense untuk laser surgical equipments dan juga imaging scanner sahaja. Okay, alright. Awak tengok yang ni ya. Okay. Ini invoice price, that means the machine cost you 600,000. Clear? Okay, ini machine so kita tak boleh bawa dia guna kita punya motosikal ke, basikal ke, what not. Dia ada special transportation to handle the item. Okay. Alright. Sekejap ya. Tak mana dia kelas mana? Tak mana? Tutup dah pintu. Spray set. Kau papa boleh tak? Okay. Sambung balik. Sorry. Okay, so yang ni 11,000 ni mesti campur dalam 600,000. Installation pun mesti campur. Lepas tu testing pun mesti campur. Tapi fire insurance ni is actually optional. Okay. Kalau nak. Ada ular. Kat rumah. Kalau nak. Okay. Sorry. Okay. So your fire insurance ni tak masuk dalam harga. So that means saya punya laboratory equipment ni ialah 600,000 plus 11 plus 22 plus 7. Okay? Alright. So yang ni cara jawab macam biasalah. Okay. Okay. So that is chapter 9. Lepas tu kita tengok chapter 10. Okay, saya bagi awak satu soalan dekat sini, chapter 10. Alright, okay, in this question, kalau awak tengok, kita ada dua jenis
liability. Okay. Kamu kena tengok kalau soalan tu dia memang bagi you bank loan, that means dalam journal saya akan catat dia sebagai loan. Saya tak catat dia sebagai notes payable Why? Sebab dia tak bagi tahu pun dalam soalan. Not all loans are converted into notes payable. So maksudnya kalau dia bagi tahu dia convert kepada notes payable, you write notes payable. Kalau tidak, it's loan. Okay? So kamu kena faham, this is actually liability. Bila liability, maksudnya apabila berlaku sebarang liability baru, that means liability meningkat. Jadi bila liability meningkat, catatan journal mesti sebelah kredit. Okay? Alright, kita tengok soalan ni. Dia kata, bank loan ni harga dia, harga pula dah. Loan ni nilai dia ialah 100,000. Okay, the percentage for the interest is 8%. Okay, percentage ni dia bagi untuk setahun So bila kita kira, mesti ambil setahun tapi bahagi dengan tempoh yang kita nak kira lah. Okay, yang ni 8% on the balance. On the balance maksudnya setiap kali bila balance loan tu berubah, dia punya interest pun akan berubah, kena kira baru. Sebab dia on the balance. Tapi kalau dia tak sebut on the balance, that means 6% tu kira sekali pun cukup. Every year, the interest expense is the same. Okay? Alright. So, bila kita bayar interest untuk loan ni, once a year, 31 Disember. Okay, bila buat loan, 1 Januari 2012. Okay, kamu tengok notes dekat sini, dia kata 10% of loan principal is repayable. Maksudnya, selain bayar interest, setiap tahun dia akan bayar loan ni 10%. Jadi maknanya setiap tahun loan ni akan kurang 10%, 10%, 10%. So the first year, hujung tahun pada 31 bulan 12, loan tu dibayar 10% kali pertama. So tahun pertama dia bayar 10,000. Jadi bila tahun 2013, next year, loan saya bukan 100,000 dah tau. Loan saya tinggal 90,000. Sebab I dah bayar hujung tahun. Ni, ikut notes ni. So bila next year, I kira interest, this 8% didarab daripada 90,000. No longer daripada 100,000. Itu yang dimaksudkan tadi, 8% per 8% on the balance. Okay? Alright. Yang ni kita ada bond, 5 years, nilai 500,000. Okay, interest dibayar 2 kali. 30th June and 31st December. Okay, and you issue the bond on the 1st of January 2013. Okay, so ini maklumat tambahan lah. Okay. Satu awak kena tengok ialah accounting period. So you tengok dekat sini, account tutup setiap tahun pada 31 Mac. Maksudnya, yang ini adalah untuk 2012. Kalau madam buat accounting period untuk 2012, that means dia habis 31/3/2012. Bila dia start? Dia start actually 1 April 2011. This is the first accounting period and this is the closing date. Okay. Kalau 2013, that means dia 31 hari bulan 3, 2013. Tapi dia start 1st of April 2012. So bila untuk 2014, closing date is 31st of March 2014 and dia punya starting of the accounting period will be 1st of April 2013. Okay, yang ni kena buat dulu so that bila kita buat journal dan kita buat adjustment untuk interest expense, kita tak akan lari lah. Sebab bila dia berlaku tahun semasa dan kita bayar, kita kena catat sebagai belanja tahun semasa, interest expense. But let's say benda tu jangkau dan kacau accounting period tahun lain, tapi it's actually the expenses for that current year, dia akan jadi interest payable. Okay, soalan minta kamu cari journal untuk 30 Jun 2013, 30 Disember 2013 and 31st March 2014. Okay, 30th Jun 2013, apa yang berlaku? Ada 2 benda. Okay, satu,
ialah ini. Okay, I akan bayar bond untuk, I akan bayar interest untuk bond, sorry. Okay, and then I akan buat apa lagi? Ada adjusting entry sebenarnya. Okay, so we go through the answers. Okay, so sekarang pada 30 Jun 2013 ni, Madam akan bayar interest. Madam akan bayar interest untuk yang ni. Tapi awak kena faham Okay, the accounting period is here. Sini dekat sini. Okay Dia start 1 hari bulan 4 2013. Okay. Lepas tu dia akan habis 31 hari bulan 3 2014. Okay, interest ni is actually for 6 months. Betul tak? 6 months tu maksudnya kita bayar daripada 1 Januari 2013 sampai di sini awak bayar kan? Awak bayar ni ialah 30 Jun 2013. Okay, you bayar kat sini. Okay, I guna pen yang berbeza so you can see. Okay, this is yang Madam hijaukan ni. Ini accounting period. Ini payment period. Okay, you bayar bermula 1 hari bulan 1 sampai 30 hari bulan 6. Okay, dari bulan 1 nak pergi bulan 6 ni, tiba-tiba, okay, dekat 31st March 2013, account tutup. Bila account tutup, maksudnya daripada 6 bulan interest tu, 3 bulan adalah dalam accounting period di sini, another 3 months is here. Bila you akan bayar 2 ni? You akan bayar di sini. So maksudnya, from 1st of April sampai 30th of June, okay, April, May, June is 3 months, and then 1st January sampai 31st of March is 3 months. Okay, so yang ni, semasa awak tutup account, that means you kena declare dari sebagai belanja. Jadi dekat sini, Madam akan debit interest expense. Kan, sebab dia ialah dalam accounting period tersebut. Tetapi kita belum bayar. So, bila kita belum bayar, kita akan credit interest payable. Okay, alright. So, maknanya 3 bulan ni dah declare. So, yang ini, another 3 months adalah tahun perakaunan yang berikutnya. So, bila 30 hari bulan Jun, saya nak bayar dekat sini. That means, yang ini ialah debit interest expense and credit cash. Betul? Tapi I tak bayar 3 bulan saja. I bayar juga yang ni. So, saya akan bayar juga interest payable. Okay? Jadi, untuk bulan yang, untuk 30th June, Madam is actually paying interest expense. Yang ini untuk 1st April sampai 30th June. Yang ini untuk 1st January sampai 31st March. Tahun yang sama. Okay, so kita credit bank. Alright, okay, and then 31 Disember. Apa yang berlaku 31 Disember? Saya bayar interest untuk loan. Lepas tu interest I bayar interest untuk loan. I bayar interest untuk bond. Dan saya bayar apa? Saya bayar juga premium. Saya bayar juga dia punya, you are paying for the interest and also the pokok kan? Okay, so loan tu kena bayar juga 10%. Okay, so interest kamu untuk loan, okay, sebab kita bayar 2 kali setahun kan untuk bond. Lepas tu untuk yang ni kita bayar setahun sekali. Okay,
Alright. So for 31st December, okay, yang saya bayar, okay, untuk bond, you kena tengok sebab yang ni dia berlaku, it's from 31st, the account is actually from first, you are paying on the 31st of December kan? Okay, kita bayar dekat sini 31/12. Okay, so account tu dia start 1/4. Tapi kena ingat actually kita bayar daripada 1/1. Tapi account baru tu dia start dekat sini. Okay, alright. So untuk interest expense ni, kalau untuk bank loan, I bayar untuk setahun. Daripada 1 Januari sampai 31 Disember. Maksudnya 3 bulan ialah payable, 9 bulan ialah expense. Sebab dia duduk dalam 2 tahun perakaunan yang berbeza. Tetapi untuk bond, sebab tadi yang 6 bulan first tu dah bayar. So now you akan bayar daripada 1 Julai. So 1 Julai sampai 31st December. So yang ni ialah interest expense. Okay. So untuk your bond is 500,000 times 6% times 6/12. Ini bayar macam biasa. Okay. Tapi untuk bank loan, sebab kita akan bayar untuk yang kedua ni, 9/12 ni. Okay. So 8% darab 9/12. Lepas tu kita ada interest payable 8% darab 3/12. This is actually untuk kamu punya loan. 3/12 untuk payable, 9/12 untuk expense. Tetapi this is 2013 Awak buat loan 2012. 2012 maksudnya hujung tahun 31 Disember tu saya dah bayar 10,000. Jadi 2013 saya punya loan adalah 90,000 sahaja. So bila saya kira interest, saya akan ambil atas 90,000 ringgit. 90,000. It's no longer 100,000 ringgit. So yang ni kita kira untuk this 9 months period, and this one is on the first half of the accounting year. Okay. Alright. This is 31 hari bulan December. Okay. Untuk March 31st, 2014, what happened? Okay. Yang ni macam biasa. Awak cuma buat adjusting entries. Okay. So this is 1st of January. This is 31st of December. Tapi tengah-tengah tu 31 hari bulan 3, account tutup. So bila account tutup, interest dekat sini kena buat adjustment. So adjustment untuk 3 bulan untuk bond dan adjustment untuk 3 bulan untuk loan. Tetapi interest ni sebab ni dah 2014 So 2014 that means 2012 I dah bayar 10,000. Okay. 2013 pun saya bayar lagi 10,000. Jadi bila saya start off 2014, my loan is only 80,000. Sebab tu 80,000 ni saya darab dengan 8%, bukan darab dengan 100%. Okay, so this is for adjusting entries. Tapi tidak ada apa-apa bayaran dibuat. Okay, so nanti awak boleh tengok balik soalan ni and see how I get my answers. Alright. Okay. Settle chapter 10. Any question, class? Ada soalan? Tiada, madam. Ada, madam. Ya, boleh. Boleh. Saya tahu you baru bangun, ada yang mata pun tak boleh buka lagi. Tapi nanti I give you the link. You tolong tengok video ni. Please jangan tak tengok balik lah sebab nanti saya akan bagi soft copy untuk notes ni. Lepas tu you go through my video and see how I get the answers for the question. Okay? Alright, analysis method. Okay, last but not least chapter 11. Okay, chapter 11 selalunya standard donah sebab markah dia sangat banyak. So you can actually get almost 20 to 25 marks for one particular question. Okay? Alright.
So I won't go through the capital comparison method, yang tu very easy. Cuma capital comparison method, make sure bila kita update your beginning capital dengan ending capital, kita ambil kira sekiranya ada accumulated depreciation. Okay? Okay. Ini steps lah when you are doing the analysis method. Okay, satu, mesti buka AR, mesti buka AP. Sebab saya nak cari credit sales dan saya nak cari credit purchase. Lepas tu kalau saya nak dapat sales total, I akan refer sini dan juga cash book. Okay, accounts payable pun sama. Saya mesti buka sebab saya nak cari credit purchase. Lepas tu saya akan cari any cash purchase dalam cash book, saya akan add up here. Okay, so dua ni mesti kena buka. Macam mana pun kena buka. Okay, okay, cash book penting sebab saya nak cari beginning balance for all my expenses and revenues and to get my cash receipt and cash payments and also all the ending balances. Okay, lepas tu kita ada adjustment. Okay, adjustment ni awak kena tengok baki assets and baki liabilities so that you can do the adjustments for your expenses and also your revenue. Okay, dua ni you boleh guna accounting atau you boleh guna formula. Mana-mana satu boleh. Kecuali stated in the question, kalau soalan memang minta accounting, you have no choice but to use accounting lah. Okay. Untuk orang yang susah sangat nak faham macam mana accounting tu, it's actually very easy. Okay. So let's say sekarang ni saya nak buat untuk insurance. Okay, insurance dalam baki dia bagi kamu prepaid. So prepaid ialah asset. So bila prepaid ialah asset, maksudnya BF dia di sini. Okay, CF dia dekat sini. This is prepaid. Alright. Tapi let's say you cari tu ialah salaries expense and dalam baki dia bagi kamu payable. So payable is actually liability. So bila liability, your beginning balance is over on the credit side, your ending balance is on the debit side. Okay, so cash paid dia duduk sama. Bila kita bayar cash, cash keluar, cash tu credit. Jadi dalam mana-mana expenses, cash kekal sebelah debit. Okay, so expenses you cari untuk top up the amount yang tinggal lah. Alright, okay. Lepas tu macam biasa kita akan cari juga non-current asset sebab we need to calculate the depreciation. If the depreciation is not given, awak akan bandingkan baki BF dengan baki CF. The difference tu, beza tu, okay, antara dua ni adalah the depreciation expense. Okay, so once you already calculated your credit sales, your credit purchase, and then you already have your current expenses and revenue, lepas tu kita cari kita punya drawings, okay, and then cari depreciation expense, calculate your bad debts, lepas tu kena cari opening capital. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang ini adalah untuk SOPEL. Profit or loss. Okay. Tapi yang kat bawah ni, 8 ni, yang ni is towards preparing your financial position. Okay. Alright. So, bila kita buat SOPEL, untuk drawings ya, drawings of goods. Drawings of goods ni special case, dia keluar 2 kali. Dia keluar dalam SOPEL, 1, drawings of goods, and dalam financial position pun dia ada. So dalam SOPEL, yang ni you akan minus di COGS daripada purchase. Tapi dalam FP, dia akan duduk tempat yang biasalah dalam owner's equity. Okay? Alright. So bear in mind, apa sebenarnya yang kita buat dalam chapter 11? Actually chapter 11 awak kena buat ni.
tapi maklumat tak lengkap. Bila maklumat tak lengkap, kena cari sendiri. So how do I cari? Bila saya nak buat SOPEL, saya kena ada income ataupun revenue dan saya kena ada expenses. Baru I boleh cari saya punya profit. That is why saya kena buat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay? Dan bila saya nak buat financial position, I need to know the current balance for my assets. I need to know the current balance for my liability. And I need to calculate my owner's equity. That means I need to find my capital, beginning capital and also ending capital. And you need to find your drawings as well. Okay. So sebab itu bila nak buat yang ni, saya kena buat step number 8. Okay. Alright. So this is actually kalau awak tengok, okay. Ada setengah orang macam tanya, Madam, how do I know this question is actually using capital comparison ataupun guna analysis method. Okay. Alright. Bila soalan tu bagi kamu cash book, lepas tu dia bagi kamu balance untuk asset and liability, automatically saya tahu yang ni guna analysis method. Okay, clear. That means you need to have your cash book and you need to have your balance for your asset and liability. Tapi kalau soalan hanya bagi kamu balance, asset dan liability sahaja, I don't have any other choices but to use capital comparison. Sebab saya tak ada saya punya sales, tak ada saya punya purchase, tak ada revenue, tak ada any incomes, tak ada any expenses. So saya tak boleh guna analysis method. Okay, alright. So here, make sure bila awak buat, dalam awak punya, you need to prepare both kan? You kena buat SOPEL and then you kena buat FP. So setiap ni, make sure you tick dan pastikan setiap item ni sudah ada dalam ni. Sama juga yang ni. Make sure you tick satu ni, make sure you dah ada dia dalam ni. Baru awak akan dapat jawapan yang tepat. Sama juga macam additional information ni. So that means here you have expenses lah. So dekat sini you akan debit depreciation expense. Yang ini akan masuk SOPEL. And then you akan credit accumulated depreciation. Yang ni akan masuk financial position. Okay. Ni drawings. So 150 dia akan masuk SOPEL. I akan minus di COGS. Lepas tu dia akan masuk FP. Saya akan letak dia dalam capital. Okay. Yang ni bad debts. That means dekat AR dalam financial position saya kena update baki. And then saya ada debit bad debt expense, credit AR kan. So dalam AR tu I kena update. So my AR ni kena pastikan telah dikemas kini. Lepas tu expenses dalam SOPEL tambah satu bad debt expense. Yang nombor 4 ni is just maklumat tambahan untuk kamu kemas kini maklumat insurans. Sebab you tengok dekat sini insurans awak bayar. Tapi dalam baki tak ada insurance prepaid. That means dia punya baki BF untuk prepaid is 0. Tapi dia ada CF untuk prepaid. Okay? Alright. So macam biasa, kita buat yang ni lah. So this is actually your notes. Nanti boleh check balik ya. More or less, your exam papers should do like this lah. Okay. Kalau kata dia tak minta accounting, that means saya nak update expenses, boleh tak update dalam income statement? Boleh. Okay. You nak guna formula kan? You tak guna accounting. So insurance expense ni you kira-kira lah dekat sini. Ni pun boleh kira kat sini. Ini pun boleh kira kat sini. Tak ada masalah. Kalau soalan tak minta accounting.
Tapi kalau soalan minta accounting, you need to do the accounts for the calculations lah. So kalau tak ada accounting, your marks solely bagi dekat sini. Kalau silap kat sini, silap terus lah. Tapi kalau dalam accounting, kalau you silap dekat sini, we still can refer to your T account dan bagi markah pada T account. Sebab kadang-kadang awak campur tolak tu ada silap kan di T account and then you bawa masuk kat sini. So katakan ni salah, tapi T account awak okay, daripada 3 tick tu mungkin you akan dapat 2. Okay? Boleh Okay, so macam biasalah kita buat semua. Okay, alright. Apa yang madam nak kamu ingat? Okay, 1. Bila kamu buka soalan, you tak ada pilihan That means you ada 4 soalan dan kita jawab semua. And please, saya minta do not leave any question blank ataupun unanswered. Janganlah buat perangai malas, awak ada 2 jam. Macam mana you tak pandai jawab pun you jawab juga. For what you know, that one will still rescue you daripada C pergi ke D, daripada A pergi ke B. Okay, 1 or 2 marks makes a lot of difference tau. Jadi tolong jangan tinggal mana-mana soalan. Jangan tinggal langsung. Okay, alright. Yang kedua, semua calculation. Apalah madam tulis ni. Semua calculations must be shown. Okay, don't do any shortcuts. Even though you are using calculators, but the calculators are not sent together with your script. Dan kami tak tanda skrip kamu skrip kamu dihantar ke Semenanjung. Okay, manalah tahu yang tanda tu ialah musuh ketat madam. Habislah kamu. Tak adalah. Tunggu lawak je. Alright. Okay, so your calculations must be shown. Lepas tu, okay, guna every new page for new question. Alright. Jangan kedekut kertas lah, bukan kertas kamu pun. Angkat je tangan minta kertas baru. Okay, so let's say ni kertas. Ini question 1. Dah jawab 2 baris, bawah ni kosong, tak ada apa-apa. Jangan letak question 2 here, don't. Jangan. Ambil muka surat yang baru, question 2 di sini. Biarlah. Sebab apa-apa berlaku, sekiranya last minute you tengok dekat question 1 ada benda you tertinggal, you still ada ruang untuk kira, which is actually convenient for you to check your answers as well. Okay, yang ketiga, yang keempat, kalau soalan tu susah, don't spend too much time on that, go to next question. Okay, don't spend too much time on one particular question, especially soalan yang susah-susah lah. So make sure kita ada 4 soalan. Okay, so you have 2 hours. So why don't kita provide 27 minutes for each? Okay, so that 3 minutes you ada untuk baca dan juga simak jawapan. Alright? And make sure sekiranya ada helaian tambahan, awak jangan lupa masukkan sekali bersama jawapan. And jawapan don't jumble up Susunlah jawapan kamu elok-elok, soalan 1 sampai soalan 4. Okay? Alright. So untuk orang yang last minute, yang masih tidak ada kesedaran civic, baru nak buat ulang kaji. Okay, madam cadangkan kamu buat balik pra-PSPM. Okay, buat balik pra-PSPM 2 dan pra-PSPM 3. Okay, so buat je 2 ni. Okay, tak payah fikir, oh banyak lagi madam tak perlu baca. Tak baca, actually tak ada masalah. Sebab every tutorial, you have more than 5 questions dah buat. Lepas tu additional question madam bagi lagi. Lepas tu quizzes, test. And then your pra-PSPM pun madam bagi juga. Kalau kamu still tak boleh score A, that means itu something wrong somewhere lah.
Sebab compared to economy and maths, I think account is much more easier for you to score. Okay, tapi please jawab macam mana madam ajar. Kalau last minute you tak faham, you tanya dengan rumit, macam mana pun you still need to tengok balik. How do I teach you in class? Macam mana madam terangkan dalam kelas? Sebab sometimes pemahaman kawan kamu bila dia explain, kebetulan figure tu sama, dia faham macam tu, so dia akan explain macam tu. And this is actually very dangerous because apa yang paling baru awak dengar, yang itulah you akan ingat. Okay, kesianlah madam yang berbuih mulut ni, macam kena sawan ni yang ajar daripada awal semester. Okay, alright, okay. So that's about all untuk revision. Okay, so saya harap saya sangat-sangat berharap you'll do well lah for your exam. Okay, you still have 2 days, today and tomorrow. Your exam is on Thursday. Okay, so selagi belum pukul 8 pagi hari Khamis, feel free to text me anytime. Okay, yang ni madam bagi exceptions lah. Kalau pukul 1 pagi pun, kalau you hantar message, kalau madam boleh jawab, madam jawab. Okay, selagi belum pukul 8 hari Khamis, you masih ada masa untuk tanya saya. Apa-apa soalan sekalipun. Berkaitan account lah. Okay, jangan tanya pasal cuaca ke pasal banjir. Alright? Okay, so that's all for today. I hope you are done with your revision. Okay, I wish you all well. Saya doakan yang baik-baik saja. Your coursework is already like very, how to say, that you are dalam keadaan yang selesa lah. Okay, your coursework, your markah, your carry marks is high, quite high. So memang akan boleh score A. Kecuali orang tu datang exam untuk tidur. Yang tu madam tak boleh tolong. Okay, and please for accounts, tolong tidur awal malam sebelumnya ya. Maximum is 11 something lah. Okay, saya tak nak awak blank on the day of the exam. Alright. Saya tahu a few days back memang ramai yang stay up. Ada yang tak tidur pun, lepas subuh baru tidur balik. Which is actually not good for your brain. Sebab your brain is still working walaupun dia sepatutnya berehat. So for these coming days, cuba tidur awal. Sebab saya takut nanti bila hari exam, mata buka tapi otak dah tidur. Because you are very tired. Okay. So please, I hope madam doa sangat-sangat semua orang dapat A. Saya halalkan semua ilmu saya bagi. Dan madam juga minta maaf sekiranya sepanjang saya ajar kamu semester 1 ni ada yang terasa hati, kecil hati ke, madam marah ke, ataupun you rasa madam ajar tak bagus macam orang lain. I am really sorry. Okay, yang tu pun you boleh text saya bagi tahu, madam, I tak suka lah you ajar sebab you ajar macam ni. You can tell me, so I will improve myself semester 2. Okay, so semester 2 is waiting. Nota, tutorial semua dah siap. Okay. Awal now. Ya. Oh, madam, semangatnya. Lambat lagi, madam. Mana ada lambat. Lambat lagi. Tak ada lambat. Lagi. Okay. So yang ni dah ready sebab saya tahu saya ada 44 student dan saya akan jumpa balik 44 orang. Tidak ada kurang walaupun satu. Okay? Boleh? Boleh, madam. Okay. Boleh, madam. Alright. Boleh, madam. Okay. So thank you so much for your time. All the best. Okay. Buat elok-elok. Baca doa. Jangan tinggal semayang. Okay. Ada yang nangis ke tu? Mai ke? Bukan, madam. Okay. So thank you. Okay. All the best. Madam, Awak exam di pusat sumber kan? Ya, madam. Yeah, so dekat pusat sumber tu Ada boleh tengok aircon semua tak, lah. madam? Ada aircon ke tidak?
satu soalan yang agak mencabar minda lah. I cannot answer that. Ada aircon ke tidak? Kita tengoklah 6 hari bulan nanti. Ada ke tidak? Boy. Mana tahu salji ke? Kan? Instead of aircon dia letak salji ke? Okay? Alright, ada apa-apa nak tanya tak? Sekejap, madam. Yes. Tengok, madam. Hmm? Nak tanya ke tak? Oh yeah, thank you. Okay. Aduh, saya ingat. Thank you, madam. Okay, thank you so much. Alright. Thank you, madam. Okay. Macam madam. One, Okay. Bye-bye. Thank you, madam. Okay, welcome. Thank you, madam. Okay. Thank you madam. Okay, all the best buat elok-elok. Okay, make sure cari pen, pencil semua, pastikan cukup. Okay, jangan guna liquid paper or correction tab. Correction tip potong saja jawapan yang silap. Okay, Madam boleh guna gel pen kan? boleh guna apa? Gel pen. Gel pen tak ada masalah. Jangan jawab, guna pencil saja untuk accounts. Okay, accounts make sure guna pen. Alright. Tumpah air. Boleh guna apa pen sekalipun, jangan pakai watercolor je. Pakai crayon. Pakai crayon, wah rajinnya. Okay, thank you. Okay, bye-bye. Bye, Thank you madam. Bye. Madam. Okay, bye. Thank you, madam. Okay, See you and same. Thank you, madam. welcome. Thank you madam. Okay, thank you. Thank you, madam. Okay, sama-sama. Thank you, madam. Okay, welcome. Bye-bye, Valen.